Prodi Pendidikan Agama Islam. Nomor induk mahasiswa 2121 Di sini saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 59, surat Yusuf ayat 11, surat Ad-Dahr ayat 15 sampai 16, surat Fussilat ayat 44, dan surat Al-Qiyamah ayat 27. Ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rasulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wa ajibtum bacaan qalqalah sukroh sebab huruf ba mati karena asli. Tum a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Angja bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf jim. Jaa bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kumzi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dal. Dzikrum min rummi bacaan idhom bihunah sebab dzumah tanwin bertemu mim. Mirra bacaan idhom bilahunah sebab nun sukun bertemu ra. Rabbikum ra bacaan ra tafhim sebab ra berharokat fathah. Kum'a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf ain. Ala la bacaan matobi'i sebab fathah panjang. Rajulin ra bacaan ra tafhim sebab ra berharokat fathah. Limmi bacaan idhom bihunah sebab kasroh tanwin bertemu mim. Minkum bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu kaf. Kumli bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. Yungdi bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu dal. Rokum ra bacaan ra tafhim sebab ra berharokat fathah. Kumwa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Wadhkuru idh ru'i bacaan mat jais mungfasil sebab mat bertemu alif dalam dua kalimat. Idh ja'alakum kumhu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu kha. Fa'a bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Imba'di mimba bacaan iqlab sebab nun sukun bertemu huruf ba. Qaumi Nuhin nu bacaan mat tabi'i sebab dzumah bertemu wawu sukun. Nuhiwa bacaan idhom bihunah sebab kasroh tanwin bertemu wawu. Wazada za bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Kumfi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu fa. Fil kholqi al-qamariyah sebab al bertanda sukun bertemu huruf kha. Bastotan tulisannya sod dibaca sin. Bastotan. Ru'ah bacaan mat jais munfasil sebab mat bertemu alif dalam dua kalimat. La bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Allahi lafadz Allah dibaca tafhim sebab lafadz Allah berharokat fathah. La'allakum tuflihun. Kumtu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ta. Tuflihun bacaan mat arid disukun sebab mat bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Yusuf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qalu ya abana ma laka la ta'amna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ko bacaan mata bi'i sebab fatah diikuti alif. Lu bacaan mata bi'i sebab dumah diikuti wawu sukun. Ya bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu alif dalam dua kalimat. Bacaan mata bi'i sebab fatah diikuti alif. Nah bacaan mata bi'i sebab fatah diikuti alif. Ma bacaan mata bi'i sebab fatah diikuti alif. La ta'man bacaan ismam. Terdapat dalam surat Yusuf 12 ayat 11. Ismam artinya isyarah yang dibuang untuk diidghamkan dengan cara menjulurkan kedua bibir. La bacaan matobi'i sebab fathah panjang. Yu bacaan matobi'i sebab dumah diikuti wawu sukun. Wa inna bacaan hunah sebab nun bertasydid. Inna bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Lahu bacaan matsilah qosiro sebab tidak bertemu huruf alif. Lana bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Sihun bacaan mat arid sukun sebab mat bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Ayat 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yutafu bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Alaihim bi bacaan ifa syafawi sebab mim sukun bertemu huruf ba. Bi a bacaan matobi'i sebab fathah panjang. Bi timmi bacaan idgham bihunah sebab kasrah tanwin bertemu huruf mim. Min fi bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu fa. Tiwa bacaan idgham bihunah sebab kasrah tanwin bertemu wawu. Wa akhwa bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Bingka bacaan ifa hakiki sebab kasrah tanwin bertemu huruf kaf. Ka bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Qawarir min fiddah. Cara membaca qawarir ada 3, yaitu panjang-panjang, pendek sukun, dan pendek-pendek panjang-panjang, yaitu kanat qawariro min fiddah. Pendek sukun yaitu kanat qawariro min fiddah. Yang ketiga pendek-pendek yaitu kanat qawariro min fiddah. Qaddaru bacaan matobi'i sebab dumah diikuti wawu sukun. Ha bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Tak bacaan qalqalah sugro sebab qaf matinya asli. Tak di bacaan matobi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Tak di ro bacaan mat iwat sebab fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutoh. Ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabbi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama
ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walau ja'alna, nah bacaan mata bi sebab fathah panjang, Qur'anan nan bacaan idhar halki sebab fathah tanwin bertemu alif, jami yalla bacaan idhom bila hunah sebab fathah tanwin bertemu lam, ko bacaan mata bi sebab fathah diikuti alif, lu bacaan mata bi sebab dumah diikuti wawu sukun, la bacaan mata bi sebab fathah diikuti alif, usilat ayatuh, ya bacaan mata bi sebab fathah panjang, jamiyun dibaca jamiyun, bacaan tasil terdapat dalam surat Fussilat juz 24 ayat 44. Arabiyun, bacaan ro tafim sebab ro berharokat fathah. Qul huwalil ladina, di bacaan mata bi sebab kasroh diikuti ya sukun. Amanu, bacaan mata bi sebab dumah diikuti wawu sukun. Huwa bacaan idhom bihunah sebab fathah tanwin bertemu wawu. Wasyifa, bacaan mat arid sukun sebab mat bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Alladhi, bacaan al-syamsiyah sebab al bertanda tasydid bertemu huruf dal. Di bacaan mata bi sebab kasrah diikuti ya sukun. La bacaan mata bi sebab fathah diikuti alif. Yu'minuna, nu bacaan mata bi sebab dumah diikuti wawu sukun. Fi'a, bacaan mat jaiz mufasil sebab mat bertemu alif dalam dua kalimat. Ada bacaan mata bi sebab fathah diikuti alif. Himwa, bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Waqrun, bacaan qalqalah sugro sebab qaf matinya asli. Ruwah, bacaan idhum bihunah sebab dumah tanwin bertemu wawu. Wa huwa alaihim him'a, bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Ma bacaan mat iwat sebab fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutoh. Bacaan mat wajib muttasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yunana, bacaan mata bi sebab fathah diikuti alif. Mimma, bacaan idhom bihunah sebab nun sukun bertemu huruf mim. Ma, bacaan gunah musyaddadah sebab mim bertasydid. Makanin, bacaan mata bi sebab fathah diikuti alif. Nimba, bacaan yaqlab sebab kasroh tanwin bertemu huruf ba. Ba'id, bacaan mat arid sukun sebab mat bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man Waqilaman roq, bacaan fathah terdapat dalam surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. Sakta artinya berhenti sejenak tanpa bernafas kira-kira satu alif atau dua harokat. Sakta terbagi menjadi 4, yaitu aywaja, qayyima. Bacaan sakta terdapat dalam surat Al-Kahfi juz 15 ayat 1-2. Kedua, Mimmar qadina hada, bacaan saktah terdapat dalam surat Yasin juz 23 ayat 52. Yang ketiga, waqilaman roq, bacaan saktah terdapat dalam surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. Yang keempat, kallabal rona, bacaan saktah terdapat dalam surat Al-Mutaffifin juz 30 ayat 14. Thank you.